Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Hopefully you are always fine. I am Mrs. Puji Handayani. In this time, I would like to give you the material chapter 6. Saya akan memberikan materi, saya ambilkan dari buku paket chapter 6. Kalian persiapkan, kamu buka buku paket bahasa Inggris chapter 6, kemudian modul, dan jangan lupa buku catatan dan alat tulis. Kita akan mempelajari, meminta, dan memberi informasi yang berhubungan dengan kegiatan atau fungsi orang, binatang, barang dengan tujuan mengenal, mengkritik, dan memuji mereka. Sekarang kita mulai dengan meminta dan memberi informasi tentang kegiatan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan atau profesi. Read the dialogues below carefully. Kalian baca dialog berikut ini dengan hati-hati. Identify what people do. Kalian kenali apa yang orang lakukan atau kerjakan. Dan don't forget to pay attention to the bold type sentences. Kalian perhatikan kalimat-kalimat yang dicetak tebal. Oke, dialog 1 antara Alif dan Akbar. What does your uncle do? He is a mechanic. He fixes motorcycles and cars. Sometimes he fixes the bikes. Where does he work? He works in the workshop. It is his own workshop. Ya, kita lihat. What does your uncle do? Ini menanyakan pekerjaan atau profesi. Jadi, pekerjaan pamanmu ini sebagai apa? He is a mechanic. Dia seorang montir. He fixes. Dia memperbaiki motorcycle, kendaraan, cars, mobil. Sometimes, kadang-kadang dia memperbaiki bikes, sepeda. Where does he work? Di mana dia bekerja? He works in the workshop. Apa workshop? Ya, bengkel. It is his own workshop. Itu adalah bengkel dia sendiri. Now dialogue 2 antara Sinta dan Mika. What does that man do? He's a farmer. Does he plant the rice? Yes, he does. He plants the rice and cultivates the rice field. Does he work in his own rice field? Yes, he works in his own rice field. But many people do not have any rice field, so they work in the other people's rice field. Ya, what does that man do? Menanyakan profesi pria itu apa? Dia seorang farmer, petani. Does he plant the rice? Apakah dia menanam padi? Yes, ya. He plants the rice. Dia menanam padi and cultivates. Cultivate apa? Ya, mengolah. Dia mengolah sawah. Does he work in his own rice field? Apakah pria itu tadi bekerja di sawahnya sendiri? Yes, ya. Dia bekerja di sawahnya sendiri. But many people, tapi banyak orang do not have, tidak punya sawah. Jadi they work, jadi mereka bekerja di sawah orang lain. Berikutnya dialog 3 antara Bobby and Adit. Mr. Hanif always rides on his motorcycle every morning. He brings many kinds of vegetables on his basket. What is he? He is a greengrocer. He sells many kinds of vegetables in the market. What vegetables does he sell? He sells spinach, string bean, lettuce, and cassava leaves. Ya, jadi
Pak Hanif selalu rides on, mengendarai sepeda motornya every morning. He brings, dia membawa many kinds, berbagai macam vegetables di mana? Basket, di keranjangnya. What is he? Ya, what is he menanyakan, juga menanyakan profesi. Ya, pekerjaannya apa? He is a greengrocer, dia adalah pedagang sayuran. He sells, dia menjual many kinds of vegetables, berbagai macam sayuran di pasar. Okay, what vegetables does he sell? Sayuran apa yang dia jual? Apa? Spinach? Iya, bayam, string bean, kacang panjang, kemudian lettuce, selada, dan cassava leaves, daun ketela. Ya, kita perhatikan what is he? Ya, what is he? Dialogue 4, Mirna dan Vita. Look at your auntie, Mrs. Arinda. She is wearing white uniform. Her shoes are white too. What is she? She is a nurse. She works in the public health center. Mr. Harun is my neighbor. He is a doctor. He works there too. Yes, my aunt works with him. She always helps Mr. Harun cure the patient's illness. She treats the patient carefully and patiently. Ya, look at your auntie. Lihat bibimu, ya, tantemu, Ibu Arinda. She's wearing, dia mengenakan seragam putih. Her shoes are white too. Sepatunya juga putih. What is she? Ya, menanyakan apa? Profesinya. Profesinya apa? Dia sebagai nurse. Apa? Iya, perawat. Dia bekerja di public health center, puskesmas. Mr. Harun is my neighbor. Pak Harun tetangga saya. He is a doctor. He works there too. Dia bekerja di sana juga. Di sana mana tadi? Puskesmas. Yes, my aunt works with him. Ya, bibi saya bekerja bersama dia. Dia always helps Mr. Harun. Dia selalu membantu Pak Harun cure, mengobati the patient's illness, penyakit pasiennya. Dia treats, merawat pasien dengan carefully, hati-hati, dan patiently. Patient yang di depan tadi, the patient ini pasien, yang di belakang patiently dengan sabarnya. Well, my students, sekarang kita lihat, ini ada asking profession, menanyakan profesi, kemudian asking the activity he or she does, jadi kegiatan apa yang dia lakukan, menanyakan kegiatan apa yang dia lakukan. Kemudian asking a place where he or she works, menanyakan tempat di mana dia bekerja. Tadi kita lihat dialog 1, 2, 3, 4. Kita tanyakan profesinya tadi. Number 1, what does your uncle do? Apa pekerjaan pamanmu? He's a mechanic. Ya, dia seorang montir. Montir ya, seorang montir. Kalau seorang montir, what does a mechanic do? Apa yang dia lakukan? He fixes motorcycles and cars. Ya, dia memperbaiki sepeda motor dan mobil. Kemudian ditanyakan lagi tempat bekerjanya. Where does your uncle work? Di mana pamanmu bekerja? He works in a workshop. Dia bekerja di bengkel. Number 2, what does that man do? Profesi pria itu tadi apa? He's a farmer. Kemudian activity-nya, what does a farmer do? Ya, apa yang dikerjakan petani? He plants the rice and cultivates the rice field. Ya, dia menanam padi dan cultivate apa tadi? Yes, mengolah tanah persawahan. Kemudian pertanyaannya, tempat
mereka bekerja itu di mana? Ya, where does the man work? Karena petani, he works in the rice field. Number 3, what is Mr. Hanif? Ya, kita pakai menanyakan profesi pakai what ya. Pak Hanif kerjanya sebagai apa? He's a greengrocer. Dia pedagang sayuran. Kemudian apa yang dia lakukan? What does he sell? Apa yang dia jual? He sells many kinds of vegetables. Kemudian menanyakan tempat bekerjanya. Where does Mr. Hanif sell the vegetables? Di mana Pak Hanif menjual sayuran? Ya, dia menjual di pasar. Number 4, what is Mrs. Arinda? Apa pekerjaan Bu Arinda? She is a nurse. Dia sebagai perawat. Kemudian kegiatannya apa? What is her activity? She helps the doctor cure the patients atau treats the patient. Pekerjaannya membantu dokter mengobati pasien atau merawat pasien. Tempat bekerjanya, where does Mrs. Arinda work? She works in Pajang Public Health Center. Ya, dia bekerja di Puskesmas Pajang. Number 5, what is Mr. Haris? Pekerjaan Pak Haris, he's a doctor. Dia seorang dokter. Kemudian yang dia lakukan apa? What does Mr. Haris do in his job? He cures the patient's illness. Pekerjaan Pak Haris, cures, menyembuhkan penyakit pasien. Sekarang tempat kerjanya, where does Mr. Haris work? He works in Pajang Public Health Center and Muwardi Hospital. Ya, Pak Haris itu kerjanya di Puskesmas Pajang dan Rumah Sakit Muwardi. Well, my students, sekarang kita sampai pada latihan soal-soal. Sebelumnya, observe the pictures below, then answer the questions. Kamu amati gambar-gambar berikut ini. Ini ada 6 gambar. Kamu amati one by one. Profesi mereka sebagai apa? Di sini sudah ada dalam kalimat ya. Pertanyaannya nanti, what is he or she? Ya, dia pekerjaannya itu apa? Profesinya apa? Number 2, what does he or she do in his or her job? Apa yang dia lakukan dalam pekerjaannya? Number 3, where does he or she work? Di mana mereka bekerja? Ya, tolong kalian jawab, kalian tulis jawabannya di buku tugasmu. Saya ambil contoh gambar nomor 1, kamu lihat ini. Iya, ini pekerjaannya apa ini? Yes, right. Oke, pria ini bernama Mr. Rusdi. Mr. Rusdi is a chef. Sebagai apa? Chef. Koki, juru masak. He cooks many kinds of food. Dia memasak berbagai macam makanan. He works in Sunan Hotel. Dia bekerja di Hotel Sunan. The first question, pertanyaan yang pertama tadi menanyakan profesi. Karena ini Pak Rusdi, jadi nanti pertanyaannya pakai he. What is he? What is he? Ya. Atau what is Mr. Rusdi? Nanti kita jawab apa? Yes, right. Mr. Rusdi is a chef. Second question, what does he do in his job? Apa yang dia lakukan dalam pekerjaannya? The answer is, he cooks many kinds of food. Number 3, where does he work? Di mana dia bekerja? The answer is, he works in Sunan Hotel. Ya, kalian kerjakan, buat question, pertanyaan, kemudian kamu beri jawaban sendiri.
Kalian lanjutkan number 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kalian mendapatkan kosakata baru, don't forget to look up your dictionary. Tolong kalian buka kamus. Oke, is it easy? Mudah ya? Oke, now we come to grammar focus. Ya, tata bahasanya. If we want to ask someone's profession, jika kita ingin menanyakan pekerjaan atau profesi seseorang, kita gunakan ungkapan apa? What do atau what does. Kalau subjeknya tunggal ya kita pakai what does. Atau bisa juga kita pakai what is atau what are. Ya, contoh. What does your uncle do? He is a pilot. What does that man do? He's a postman. What does she do? She's a teller. Teller. Pegawai bank yang bertugas melayani nasabah yang ada di bagian depan itu ya. Yang bertugas melayani customer jika customer menabung atau menarik uang tabungan. Sekarang kita pakai ini. What is your aunt? Sama saja. She is a midwife. What are they? They are the students of SMP 9. Ya. Pelajar ini juga termasuk profession. My students, sekarang kita sampai pada meminta dan memberi informasi tentang kegiatan seseorang yang berhubungan dengan kebiasaan atau habit. Read the dialogue carefully. Kalian baca dialog dengan hati-hati. Identify what people do. Ya, yang dia lakukan, yang orang lakukan dalam dialog ini apa yang menjadi kebiasaan. Dialog 1 antara Dayu dan Udin. Let's study together again tomorrow. Do you study every day? Yes, I do. I always study every day. Wow, that's why you always get good grades. You always study every day. I do, and I enjoy it. Yeah. Let's study together again tomorrow. Mari kita belajar sama-sama lagi besok. Ya, do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Yes, I do. I always. Saya selalu belajar setiap hari. Jadi ini merupakan habit saya selalu. That's why. Oleh karena itu, kamu selalu mendapatkan good grades, ya, peringkat yang bagus. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Ya, ini habit, kebiasaan. I do. Ya, saya. And I enjoy it. Ya, saya menikmatinya. Menikmati apa? Menikmati belajar. Jadi belajar tidak menjadi beban lagi bagi Dayu. Dialogue 2 antara Benny dan Edo. What time does your little brother get up? He usually gets up at 5. Does he drink a glass of milk before he goes to school? Yes. He always drinks 8. He likes milk very much. What does he do after school? He always has lunch. After that, he studies for about an hour. Then he plays with his friends. Ya, what time? Jam berapa adikmu bangun pagi? He usually, biasanya. Ya, dia biasanya bangun jam 5. Does he drink? Apakah dia minum segelas susu before he goes to school? Sebelum dia pergi ke sekolah? Yes. He always drinks it. Dia selalu meminumnya. Ini kebiasaan. He likes milk very much. Dia sangat menyukai susu. Okay, what does he do after school? Setelah pulang sekolah, apa yang dia lakukan? Dia selalu has lunch. Makan siang.
After that, setelah makan siang, he studies. Dia belajar for about an hour. Belajar selama 1 jam. Then he plays with his friends. Ya, setelah itu dia bermain dengan teman-temannya. Ya, ini adalah merupakan habit atau kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Dialogue 3. Edo and Lisa. Lisa, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay. Do you always jog every weekend? Not only on weekend. I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. See you, Edo. Kita lihat. Okay, let's jog tomorrow morning. Ini ajakan Edo ya pada Lisa. Ayo kita pergi jogging besok pagi. What time? Jam berapa? Jam 6. Okay. Do you always? Apakah kamu selalu jogging setiap weekend? Akhir pekan? Ya, always, selalu. No. Not only on weekend. Tidak hanya pada weekend. Saya biasanya jogging 3 times a week. 3 kali dalam seminggu. That's why, oleh karena itu, kamu always selalu look very fit. Nampak sangat fit ya. Thank you, makasih. Okay, I'll be at your house. Saya akan ke rumahmu jam 6 besok. See you. See you, Edo. Kita sampai pada grammar focus again. If we want to ask someone's habit. Sekarang kalau kita ingin menyatakan kebiasaan seseorang, we use expressions, kita gunakan ungkapan. Do you always bla 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 bla? Apakah kamu selalu? Do you usually? Apakah kamu biasanya? Does he always? Apakah dia selalu? Contohnya ya, examples. Do you always take a walk every Sunday morning? Apakah kamu selalu take a walk, jalan-jalan setiap minggu pagi? Does your brother usually go to school on foot? Apakah saudara laki-lakimu biasanya pergi ke sekolah jalan kaki? Do the students usually fly the kites in the field? Apakah murid-murid selalu biasanya menerbangkan layang-layang di tanah lapang? Next please, if we want to express someone's habit, we use expressions. Jika kita ingin mengungkapkan habit, kebiasaan seseorang, kita gunakan I always atau she always, he usually, dan lain sebagainya. Contohnya, I always take a walk every Sunday morning. Saya selalu jalan-jalan setiap Sunday morning. My brother usually goes to school on foot. Saudara laki-laki saya biasanya pergi ke sekolah jalan kaki. The children usually fly the kites in the field. Anak-anak biasanya menerbangkan layang-layang di lapangan. My beloved students, I think my explanation is clear enough. Ya, penjelasan saya cukup jelas ya. Now we come to tugas ya, sampai pada tugas. Kalian buka buku paket bahasa Inggris halaman 134 dan 136. Kamu baca, kamu cermati yang ada di dalam halaman-halaman tersebut. Kemudian kamu kerjakan modul di halaman 29 ya, modul ya. Number 1 has been done for you. Nomor 1 sudah dikerjakan untuk kalian. Contohnya ya. Name of student, nama murid Siti ya, number 1. Kemudian what
he or she does. Apa yang dia lakukan. Ya, kamu cermati. Siti melakukan apa saja? Yes. She always comes to school early. Ya, Siti selalu datang ke sekolah awal. Apalagi? She always leaves home at 6. Ya. Dia selalu meninggalkan rumah jam 6. Kamu cari lagi kebiasaan Siti yang ada di number 1. Then number 2, Benny. Apa yang dia lakukan, kebiasaannya apa, kamu tulis. Number 3, kamu cari juga ya. Kemudian kamu tulis siapa nama muridnya. Kemudian kebiasaan yang dia lakukan apa. I think that's all for the matter today. Thanks for your attention ya. Thank you very much. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.